Deserve. Deserve means योग्य. Deserve means योग्य. Deserve. आमे बार बार रिपीट करबा जहा द्वारा कि हमरो जल्दी मने भी रहि जिवो. ओके. Rumor. Rumor means गुजब. Rumor means गुजब बा मिछ खबर. Rumor. Next is vanish. Vanish means बहिष्कार करिबा. Vanish means बहिष्कार करिबा. Vanish. Run out. Run out रो अर्थ हेउची सरी जिबा बा शेष हे जिबा. Run out means कोनोसी जिंस सरी जिबा बा शेष हे जिबा. Run out. Shivering. Shivering means थरिबा बा कंपिबा. थरिबा बा कंपिबा. Shivering. Next is limping. Limping रो अर्थ हेउची छोटे छोटे चलिबा. छोटे छोटे चलिबा को हमें कोन कहबा. Limping. Limping. Stammer. Stammer means खनै खनै कहबा. ओके. Means जे क्लियरली न कहि परथे खनै खनै कहे ताको हमें कोन कहबा. Stammer. Hypocrite. Hypocrite means ढोंगी बा कपटी. Hypocrite means ढोंगी बा कपटी. Hypocrite. Scream. Scream रो अर्थ होची माने चित्कार करिबा बा चिल्लेइबा बा बड़ पार्टी रे गर्जन करिबा ताको हमें कोन कहबा. Scream. चिल्लेइबा बा चित्कार करिबा. Murmur रो अर्थ होची गुणु गुणु हेबा. गुणु गुणु ताको हमें कोन कहबा. Murmur means गुणु गुणु साउंड करिबा. गुणु गुणु हेबा. ओके. Humble means नम्र. Humble. Humble means नम्र. Humble. Humble means नम्र. Next is consent. Consent रो अर्थ होची सम्मति बा राजी हेबा. सम्मति बा राजी हेबा. Consent. Throughout. Throughout कहले सबु आडे सबु जगारे बा समग्र. ए अर्थ रे हमें कोन यूज करबा. Throughout. Fiction. Fiction रो अर्थ होची काल्पनिक बा मनगढ़ा. काल्पनिक बा मनगढ़ा. Fiction. Fiction. Robbery. Robbery रो अर्थ होची डकैती. माने जो माने लुटी नियंती डकैती करंती. Robbery. Gauge. Gauge means ध्यानर सहित देखिबा. ध्यानर सहित कोनोसी जिंस वस्तु हो काहाकू देखिबा को हमें कोन कहबा. Gauge. Epic means महाकाव्य. Epic. Epic means महाकाव्य. Epic. Okay. Next is exceed. Exceed रो अर्थ होची बढ़ेबा. Exceed means बढ़ेबा. Exceed. Okay. Exceed means बढ़ेबा. Include. Include रो अर्थ होची अंतर्भुक्त बा शामिल करिबा बा मिसेइबा. मिसेइबा शामिल करिबा अंतर्भुक्त एरो मीनिंग हिजबो include. Claim means दाबी. Claim रो अर्थ होची दाबी. Claim. Claim means दाबी. Next is prompt. Prompt रो अर्थ होची शीघ्र बा तुरंत बा जल्दी. ए अर्थ रे कोन यूज करबा. Prompt. शीघ्र तुरंत बा जल्दी. Prompt. Deceive. Deceive means प्रतारणा करिबा बा धोखा देबा. Deceive. प्रतारणा बा धोखा ताको हमें कोन कहबा. Deceive. Commute. Commute means यातायात बा जिबा आसीबा. जिबा आसीबा को कोन कहबा हमें बा यातायात बा जिबा आसीबा को commute. Shine. Shine रो अर्थ होची चमक. चमक means जोटा चमकु थाए ताको हमें कोन कहबा. Shine. Shine means चमक. Complaint. Complaint रो अर्थ होची अभियोग. Complaint means अभियोग. Complaint. अभियोग. Next is dispense. Dispense means बंटन करिबा बा वितरण करिबा. ओके. बांटिबा बा वितरण करिबा. Dispense. बंटन बा वितरण करिबा. Hatred. Hatred रो अर्थ होची घृणा. Hatred means घृणा करिबा बा घृणा. घृणा होची hatred. घृणा. घृणा. Eligible. अस्पष्ट means जोटा स्पष्ट नुहे. अस्पष्ट. Eligible. Devote. Devote रो अर्थ होची उत्सर्ग करिबा बा त्याग करिबा. उत्सर्ग करिबा बा त्याग करिबा. Devote. Infinite. Infinite कहले असीम बा अनंत. असीम बा अनंत ताको हमें इंग्लिश रे कोन कहबा. Infinite. Interrupt. Interrupt means बाधा देबा. Interrupt means बाधा देबा. Interrupt. Next is kneel. Kneel रो अर्थ होची आंठू माडी. Kneel means आंठू माडी जेमति कि kneel down means आंठू माडी बसिबा. Kneel down से kneel means आंठू माडी. Offensive. Offensive कहले अपमानजनक. अपमानजनक. Offensive. Offensive अपमानजनक. Handover.
हैंडओवर मीन्स हस्तांतर करबा बा कामभार देबा का हातरे किछि कामभार देबा बा का हातरे किछि दायित्व हस्तांतर करबा को कोन कहबा हैंडओवर। सुपरस्टिशन सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास सुपरस्टिशन अंधविश्वास सुपरस्टिशन। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी मीन्स विवाद कंट्रोवर्सी विवाद कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट इज वाशरमैन वाशरमैन कहले धोबा जे लुगा सफा करे धोबा वाशरमैन मीन्स धोबा। नेक्स्ट इज नीट नीट कहले बुणीबा नीट KNIT नीट मीन्स बुणीबा एठी हमरो के साइलेंट रहबो खाली हमें नीट ही पढ़िबा ओके। सेमती नॉट नॉट मीन्स गंठी नॉट मीन्स गंठी एठी भी हमरो के साइलेंट रहबो खाली हमें NOT नॉट पढ़िबा KNOT नॉट। नेगेशन नेगेशन मीन्स निषेध बा मना करिबा निषेध बा मना करिबा तो हमें कोन कहबा नेगेशन। गार्बेज गार्बेज मीन्स अलिया आवर्जना गार्बेज गार्बेज मीन्स अलिया आवर्जना गार्बेज। वल्गर वल्गर मीन्स मूर्ख वल्गर मीन्स मूर्ख ओके वल्गर वल्गर मीन्स मूर्ख। नेक्स्ट इज ट्रेजर ट्रेजर मीन्स धनर भंडार बा खजाना ट्रेजर धनर भंडार बा खजाना ट्रेजर। सेफगार्ड सेफगार्ड होची रक्षा करिबा सेफगार्ड रक्षा करिबा सेफगार्ड मीन्स रक्षा करिबा। डिपेंड ऑन कहले निर्भर करिबा एटा गोटे फ्रेजल वर्ब डिपेंड ऑन मीन्स निर्भर करिबा डिपेंड ऑन। डिफेम डिफेम मीन्स बदनाम डिफेम मीन्स बदनाम डिफेम डिफेम मीन्स बदनाम। साल्वेशन साल्वेशन मीन्स मुक्ति बा मोक्ष मुक्ति बा मोक्ष को हमें कौन कहबा साल्वेशन साल्वेशन। टीडियस टीडियस कहले क्लांत बा विरक्तिकर तो हमें कौन कहबा टीडियस। टेस्टामेंट 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 मीन्स विल बा इच्छा पत्र टेस्टामेंट विल बा इच्छा पत्र टेस्टामेंट। विल विल मीन्स विलाप करिबा बा कांदिबा विल मीन्स विलाप करिबा बा कांदिबा विल। वैकेंसी वैकेंसी रो अर्थ होची खाली खाली पद बा खाली वैकेंसी ओके खाली बा खाली पद को हमें कौन कहबा वैकेंसी। बेनिफिट बेनिफिट रो अर्थ होची उपकार बा सुविधा बा लाभ बेनिफिट उपकार सुविधा बा लाभ बेनिफिट। वैकेशन वैकेशन रो अर्थ होची कोन छुट्टी वैकेशन मीन्स छुट्टी वैकेशन मीन्स छुट्टी। नेक्स्ट इज कार्टेज कार्टेज मीन्स भड़ा कार्टेज मीन्स भड़ा कार्टेज मीन्स भड़ा कार्टेज। कॉम्प्लिकेसी कॉम्प्लिकेसी रो अर्थ होची जटिलता कॉम्प्लिकेसी जटिलता कॉम्प्लिकेसी जटिलता। एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन मीन्स चित्कार एक्सक्लेमेशन मीन्स चित्कार एक्सक्लेमेशन। गार्लैंड गार्लैंड रो अर्थ होची माळ बा फूलमाळ बा माळ को हमें कौन कहबा गार्लैंड माळ बा फूलमाळ गार्लैंड। एक्सपांड एक्सपांड रो अर्थ होची विस्तार करिबा बा वृद्धि करिबा ओके विस्तार करिबा बा वृद्धि करिबा एक्सपांड। डिजायरस डिजायरस मीन्स इच्छुक बा अभिलाषी डिजायरस मीन्स इच्छुक बा अभिलाषी डिजायरस। फ्यूजिबल फ्यूजिबल होची तरली पारुथबा माने जो जिनस सहजरे तरली पारुथिबो तो हमें कौन कहबा फ्यूजिबल मीन्स तरली पारुथबा। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कहले बारंबार बा बार बार फ्रीक्वेंसी बारंबार बा बार बार फ्रीक्वेंसी। हावक हावक मीन्स विनाश हावक मीन्स विनाश हावक। काइंडली काइंडली रो अर्थ हो दया करी काइंडली दया करी काइंड रो काइंडली दया करी ओके। नेक्स्ट इज लास्टली लास्टली रो अर्थ हो शेषरे लास्टली शेषरे लास्ट रो लास्टली शेषरे। नेक्स्ट इज मैच्योर मैच्योर रो अर्थ हो पूर्ण विकसित मैच्योर पूर्ण विकसित मैच्योर ओके। नेक्स्ट इज लिबरेट लिबरेट रो अर्थ हो मुक्त करवा लिबरेट मीन्स मुक्त करवा लिबरेट। नर्वलेस नर्वलेस रो अर्थ हो
ଦୁର୍ବଳ ବା ବଳହୀନ, ଦୁର୍ବଳ ବା ବଳହୀନ, ନର୍ଭଲେସ୍। ନର୍ଚର, ନର୍ଚରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବା ବା ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା, ନର୍ଚର। ଓକେ, ନର୍ଚର। ଓଥ୍, ଓଥ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶପଥ, ଶପଥ। ଯେଉଁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଓଥ୍। ଓଥ୍ ମିନ୍ସ ଶପଥ। ଓବିଡିଏନ୍ସ, ଓବିଡିଏନ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାଧୀନତା, ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା, ଓବିଡିଏନ୍ସ। ଓକେ, ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା। ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଅପ୍ଟିମିଜମ୍, ଅପ୍ଟିମିଜମ୍ କହିଲେ ଆଶାବାଦୀ, ଅପ୍ଟିମିଜମ୍ ଆଶାବାଦୀ, ଅପ୍ଟିମିଜମ୍। ପାରିଟି, ପାରିଟି କହିଲେ ସମାନତା, ସମାନତା, ପାରିଟି, ପାରିଟି କହିଲେ ତାର ମିନିଂ ହେଇଯିବ ସମାନତା, ପାରିଟି ସମାନତା। ଡିଜି, ଡିଜି ମିନ୍ସ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଡିଜି। ଓକେ, ଡିଜି ମିନ୍ସ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା। ଆପଣ ବି ଏମିତି ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍, ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପମାନ ବା ଲଜ୍ଜିତ କରିବା, ଅପମାନ କରିବା ବା ଲଜ୍ଜିତ କରିବା। ଓକେ, ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍ ବା ଅପମାନିତ, ହ୍ୟୁମିଲିଏଟ୍। ଆକ୍ୟୁରେଟ୍, ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଠିକ୍, ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ସଠିକ୍, ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ସଠିକ୍, ଆକ୍ୟୁରେଟ୍। ସ୍ପେନ୍ଥ୍ରିଫ୍ଟ, ସ୍ପେନ୍ଥ୍ରିଫ୍ଟ କହିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚି ବା ଅପବ୍ୟୟୀ, ମିନ୍ସ ଯିଏ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ପେନ୍ଥ୍ରିଫ୍ଟ। ଯିଏ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ପେନ୍ଥ୍ରିଫ୍ଟ। ସ୍ପେଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଗୋଟେ ଅଛି ମିନିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିତାଇବା, ବିତାଇବା ଅର୍ଥରେ ବି ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ତା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ହେଜିଟେଟ୍, ହେଜିଟେଟ୍ ମିନ୍ସ ସଂକୋଚ କରିବା, ସଂକୋଚ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ହେଜିଟେଟ୍, ହେଜିଟେଟ୍ ମିନ୍ସ ସଂକୋଚ କରିବା, ହେଜିଟେଟ୍। ଜଜମେଣ୍ଟ, ଜଜମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ବିଚାର କରିବା, ଜଜମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ବିଚାର କରିବା, ଜଜମେଣ୍ଟ ବିଚାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ସେନ୍ସ୍ୟୁର, ସେନ୍ସ୍ୟୁର କହିଲେ ନିନ୍ଦା କରିବା ବା ଦୋଷ ଲଗାଇବା, ନିନ୍ଦା କରିବା ବା ଦୋଷ ଲଗାଇବା, ସେନ୍ସ୍ୟୁର। ଓକେ, ସେନ୍ସ୍ୟୁର ମିନ୍ସ ନିନ୍ଦା କରିବା ବା ଦୋଷ ଲଗାଇବା। କନ୍ସପିରେସି କହିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କନ୍ସପିରେସି ମିନ୍ସ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କନ୍ସପିରେସି। ଡେଲିବରେଟଲି ମିନ୍ସ ଜାଣିଶୁଣି, ଜାଣିଶୁଣି, ଡେଲିବରେଟଲି, ଡେଲିବରେଟଲି ମିନ୍ସ ଜାଣିଶୁଣି ବା ନୋଇଂଲି। ୱିଲ୍ ପାୱାର, ୱିଲ୍ ପାୱାର ମିନ୍ସ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ୱିଲ୍ ପାୱାର, ୱିଲ୍ ମିନ୍ସ ଇଚ୍ଛା ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ମିନ୍ସ ଶକ୍ତି, ୱିଲ୍ ପାୱାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ କହିଲେ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର, ସରଳ ସ୍ୱଭାବର କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇକ୍। କମେନ୍ସ, କମେନ୍ସ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କମେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କମେନ୍ସ। ଓକେ। ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍, ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶୀଘ୍ରତା କରିବା, ଶୀଘ୍ରତା କରିବା ବା ଶୀଘ୍ର କରିବା, ଶୀଘ୍ରତା କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍, ଶୀଘ୍ରତା କରିବା। ଡିଜେକ୍ଟେଡ୍, ଡିଜେକ୍ଟେଡ୍ ମିନ୍ସ ହତାଶ ବା ଉଦାସୀନ, ଡିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହତାଶ ବା ଉଦାସୀନ, ଡିଜେକ୍ଟେଡ୍। ଓକେ। ଜେନେରାଲି, ଜେନେରାଲି ମିନ୍ସ ସାଧାରଣତଃ, ଜେନେରାଲି ସାଧାରଣତଃ, ଜେନେରାଲି। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଗେଜ୍, ଗେଜ୍ ମିନ୍ସ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବା, କାହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗେଜ୍, ଗେଜ୍ ମିନ୍ସ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବା। ହାବିଚୁଆଲ, ହାବିଚୁଆଲ ମିନ୍ସ ନିୟମିତ ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ, ନିୟମିତ ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ, ହାବିଚୁଆଲ ନିୟମିତ ବା ଅଭ୍ୟାସଗତ। ହେଲ୍, ହେଲ୍ ମିନ୍ସ ସୁସ୍ଥ ବା ସବଳ, ହେଲ୍ ମିନ୍ସ ସୁସ୍ଥ ବା ସବଳ, ହେଲ୍ HALE, ହେଲ୍ ମିନ୍ସ ସୁସ୍ଥ ବା ସବଳ। ହେଷ୍ଟ, ହେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଲ୍ଦି ବା ଶୀଘ୍ର, ହେଷ୍ଟ, ହେଷ୍ଟର ମିନିଂ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି ବା ଶୀଘ୍ର, ହେଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଟିମେସନ୍, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କହିଲେ ସୂଚନା ବା ଅବଗତି, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କହିଲେ ସୂଚନା ବା ଅବଗତି ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍, ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଓକେ। ଏମ୍ବାଇବ୍, ଏମ୍ବାଇବ୍ କହିଲେ ଶୋଷିବା ବା ପିଇବା, ଏମ୍ବାଇବ୍, ଏମ୍ବାଇବ୍ ମିନ୍ସ ଶୋଷିବା ବା ପିଇବା, ଏମ୍ବାଇବ୍। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଇମ୍ପିଚ୍, ଇମ୍ପିଚ୍ ମିନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, କାହା ବିଷୟରେ ବା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଇମ୍ପିଚ୍, ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ଇମ୍ପିଚ୍। କର୍ଚିପ୍, କର୍ଚିପ୍ ମିନ୍ସ ରୁମାଲ, କର୍ଚିପ୍ ମିନ୍ସ ରୁମାଲ, କର୍ଚିପ୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଇଗ୍ନାଇଟେବଲ୍,
इग्नाइटेबल अर्थ हो जलिबा योग्य मीन्स जोटा जाली हो निआं लगेले जोटा शीघ्र जली हो निआं लगी जाउथबो इग्नाइटेबल। लिसनर लिसनर रो अर्थ हो श्रोता मीन्स जे शुणु थाए ताको आमे कोन कहबा लिसनर मीन्स जे शुणु थाए लिसनर। अल्टीमेटली अल्टीमेटली कहले परिशेष रे अल्टीमेटली परिशेष रे अल्टीमेटली। नेक्स्ट इज स्टबन स्टबन कहले जिदखोर बा जितिया जिदखोर जितिया ताको आमे कोन कहबा स्टबन मीन्स जिदखोर बा जितिया स्टबन। रटेन रटेन मीन्स पचा बा सढ़ा बा खराब ओके रटेन मीन्स पचा सढ़ा बा खराब जिनस कौन आम कहबा रटेन। समहाउ कहले कौनसी प्रकारे समहाउ कौनसी प्रकारे समहाउ कौनसी प्रकारे। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी प्रायोरिटी कहले प्राथमिकता प्रायोरिटी कहले प्राथमिकता प्रायोरिटी मीन्स प्राथमिकता। नेक्स्ट इज जस्टिफाई जस्टिफाई कहले ठीक बोली साब्यस्त करिबा बा यथार्थता जस्टिफाई ठीक बोली साब्यस्त करिबा जस्टिफाई। विंक विंक मीन्स आखि मारिबा विंक मीन्स आखि मारिबा WINK विंक विंक मीन्स आखि मारिबा। नेक्स्ट इज सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस कहले अंधविश्वासी सुपरस्टिशियस कहले अंधविश्वासी सुपरस्टिशियस। नेक्स्ट इज डेटर्मिनेशन डेटर्मिनेशन कहले निष्ठा बा दृढ़ प्रतिज्ञा डेटर्मिनेशन निष्ठा बा दृढ़ प्रतिज्ञा दृढ़ प्रतिज्ञा डेटर्मिनेशन। रिस्की कहले विपदपूर्ण रिस्की रिस्क रु रिस्की विपदपूर्ण रिस्की विपदपूर्ण। डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट कहले भेदभाव करबा डिस्क्रिमिनेट मीन्स भेदभाव करबा डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करबा डिस्क्रिमिनेट। प्रॉपर प्रॉपर कहले उपयुक्त बा उचित प्रॉपर प्रॉपर मीन्स उपयुक्त बा उचित। नेक्स्ट इज रिपेंट रिपेंट कहले अनुताप करबा रिपेंट मीन्स अनुताप करबा रिपेंट ओके रिपेंट मीन्स अनुताप करबा। सेंसिबल सेंसिबल कहले बुद्धिमान बा संवेदनशील सेंसिबल सेंसिबल मीन्स बुद्धिमान बा संवेदनशील सेंसिबल। पर्टिक्युलर पर्टिक्युलर कहले विशेष बा खास पर्टिक्युलर विशेष बा खास पर्टिक्युलर। नेक्स्ट इज इमिटेट इमिटेट रो अर्थ हो नकल करबा बा अनुकरण करबा माने अन्य जी जेमती कहउतबो तार नकल करी सेमती कहबा को हम कोन कहबा इमिटेट। इंसोलेंट इंसोलेंट मीन्स अभद्र भावरे बा अपमानजनक ओके अपमानजनक बा अभद्र भावरे ताको हम कोन कहबा इंसोलेंट। एक्सेप्शन एक्सेप्शन कहले आपत्ति बा व्यतिक्रम एक्सेप्शन। नेक्स्ट इज बिट्रे बिट्रे मीन्स विश्वासघात करबा बा धोखा देबा बिट्रे विश्वासघात करबा बा धोखा देबा।